باللي شنوي أنا هيم يغيميون يغيم من كيف تسليم هذا استعراض ثم شويت جمعت من هرا من دار شيء شرا بوخنود دونك شني يفسنغ ديما يلا ديما تتلايس on changera pas. C'est une parenthèse que je vais ouvrir pour les gens qui disent que les derniers histoires وحيد سنسان قدرت نزير نزير هشاك تفاس شوي et غادي dire le thème WhatsApp il y a déjà des conférences débats malheureusement c'est insensibilisation les jeunes le mouvement associatif c'est un thème qu'on a déjà qui a déjà été présenté par monsieur Abdel Aziz il fait déjà une conférence en 2006 dans ce sens. Il y avait pas mal de gens qui ont assisté. Il y a des gens qui sont venus de partout, aussi des communes, aussi de Men'as, de Fous, Rassira et Bigoud, Ishmoul, bien sûr. C'est dommage, les gendarmes ne sont pas présents, malgré que l'administration est là présente, représentée par M. Boutova. C'est un élu, justement, ما كيسمير يدوسا ما كيسمير الواحد باش هذا ترى بخي ماني لا ماني يدخل الموفمون اسوسياتيف متهاليلي دونك لا خدا لادمينستراسيون خا ديما لادمينستراسيون يقول لها نكتبوا كانا دونك خدا لادمينستراسيون يقول لها نكتبوا كانا نيتش نكتبوا كلمه سينو جون إذا بلوك أنيمال sinon les portes sont ouvertes une cellule au niveau de un service ou une cellule au niveau de la PC et elle est prête à encourager le mouvement associatif خاصة من البلدان الإدارية اللي خصنا في l'association نخدم لها راه نوجد une conférence يقول لي راه يبقى لا بريزونتي مسيو وي ومن بعد وكلنا كنت نمشى ونزريشا ويشا دونك l'administration هضرا نشني مزرعة حقت كيف نبقى فوس دو غروز ديما نبقى كسوا دي لو غيال نيوصلو لا العيال نتوشي فاسكن نحكو ما نتوشي فاسكن دونك سي با un problème d'administration le problème il là ديال التشني il faut que ça change il paraît que l'homme pour faire quelque chose de bien ou de mal il doit s'associer ergal باش يديك حاجة الشلا نير والحبيش لازم هذه une union تويزات تقاس l'union القيرات تقاس l'union العرس تقاس l'union نشني اللي راه مثلا l'association le mouvement associatif خصنا يكون كفوز باش نمثل ها هو مثلنا malheureusement الله غالب باش نروح نمثل قدام espérons que ça va changer un jour autrement je suis prête parce que je suis un peu bavarde هذه إيمات بعديز un sophistique Inch'Allah, le message me fait à travers la conférence à Hassaoui. Bi'bad, أي قلنا هي راه déjà شرفينا نغدنا بها هغنية الفلات. Et je vous présente aussi Mas il est venu d'Ishmoul dans une association à Batna. À Batna aussi. Donc, après la conférence qui sera présentée par monsieur Aziz, أنوش أولي مس عرفت في الزوج قبل أدير ساعقيتش وغادي يمثل خدمة وتخدم et le débat sera ouvert et je vous remercie. كان يعملون. Donc tout d'abord merci aussi beaucoup. Je représente la communauté avec c'est un grand plaisir. La conférence directement, c'est une communication, c'est tout à fait l'histoire du mouvement associatif en Algérie. Tellement parce que pour حاول أشرب des tâches
Le plus important, c'est la communication générale. On va voir un petit peu l'histoire du mouvement social, comment il a fonctionné, même si comme elle est en 2012. Les lois, peut-être mentionnant les articles des journaux officiels. On débattra un petit peu, on a rejeté à peu près l'intégration. L'objectif de la communication. لازم نمارس الهدف جهتني اللي معناتها نخسر الحاجة لازم أتنخلص أن في الإشكالية وأنا دونك قسم اختيار une introduction التعريف لاسوسياسيون سي كوا لاسوسياسيون لازم نسمي تاعنا على حساب القانون الجزائري المستطيع القانون الجزائري يعرف على حساب القوانين الدولية قوانين الأمم المتحدة اسوسياسيون مستثنى في ذاك ومن بعد لقيتش ليستوار هذه ليستوار اللي انا هي لقيتش ما يصور حاول غنفضل الفرق ديال فلاش ومن بعد نهرجها منين ومن بعد لي زاسوسياسيون ابري لانديبوندونس بعد الاستقلال ما مكينو ديالي الشعب ما مكين لا ما مكينو ديال غادي نخلط غا 2012 لان مشيت نقارن الوقفات 87 88 90 91 64 71 ومن بعد 2012 هي لي بوان اللي قلنا نحاس ماشي نحاس لي لو سونس نحاس مي ديبيا لو موفمون سوسيال il a bougé il a commencé à bouger donc la présente contribution se veut un aperçu sur l'évolution et l'histoire de la vie associative en Algérie durant le début du XXe siècle. Et il s'étale sur plusieurs points. Dans le premier point, nous allons aborder l'histoire de l'évolution du mouvement associatif en Algérie avant et pendant l'occupation française. Le deuxième temps donc, seront analysés donc, les points politiques et idéologiques de la jeune nation d'Algérie d'un côté, de l'autre côté, les conséquences engendrées par ce système. Le système colonial, il a été jugé, le système l'istamar, il était autoritaire. Donc, dans un troisième temps, nous allons aborder l'ouverture démocratique de l'Algérie après l'événement octobre. Donc, il y a des flashs, c'est des points. Donc, le terme association. Le terme association vient du mot latin, c'est le latin socius. Socius, socius, ça signifie le compagnon en latin, يعني أمدوك. Si يتذكر أخي toujours les termes أنتم لديهما la référence de latin donc l'association constitue une convention régie par les lois en vigueur dans le cadre de laquelle des personnes physiques ou morales se regroupent sur une base contractuelle. Donc là, une convention, là, un contrat, donc l'association. Dans un but, non lucratif. La définition, c'est la même. Elles mettent en commun à cet effet, pour une durée déterminée ou indéterminée, leurs connaissances et leurs moyens pour la promotion d'activités de nature notamment professionnelle, sociale, scientifique, religieuse, éducative, culturelle et sportive, etc. C'est un groupe de personnes à travers la vie des associations. Certainement, c'est le job channel, il y a le qawanin, des images, il y a le qawanin. Le groupe est intégré. تمشي ديك كانت فكرة تغيش une personne a une idée أتمشي الولاد يقول أغاديرها الفكرة ديال الناس واشتغل وديال من أسوسياسيون والمعاونة مثلا المعاونة يقراش pour une durée déterminée ou indéterminée. Ça dépend. Il y a des il n'y a pas de problème. La durée, les années 80-90, les gens qui تبت 99 سنة. L'association, la durée de vie, 99 سنة.
elles mettent leurs connaissances, leurs moyens pour la promotion d'activité. يعني هذا الجمع هو ديال l'association تتعلم هذيك السنه تقدر تبقى مثلا تقدر يجيو مثلا باش انا نمشي ديال لاكتيفيتي باش تسوير المجتمع مثلا هنا نضمن اليوزيا هذا المعنى تاع لا ديفينيسيون ديال القانون الماده الاولى جوبونس في القانون الماده الاولى تشوف التعريف للاسوسياسيون الثاني mais donc l'association c'est un groupe de personnes. Maintenant, la قيتش en arrière avant l'occupation française. قبل ما هذه الاستعمار. خاطر شنو on est obligé باش نريبيرا تاريخنا، نريبيرا مالنا بارابور الاستعمار بارابور لو خدمنا الانجليز. on est obligé باش نولى un petit peu en arrière. باش نظرا في comment ça se passe. ici très important. شويه يهمنا. والله شويه يهمنا دي لا كونفيرونس هي ما الخطرش آلي ميران تخمم في كردين قبل الاستعمار آلي ميران تخمم ولي مير في كردين الحركة الجمعوية يقول يفت التطور يفت لا تكنولوجيا يفت ان موند ديجديد نشلي توجور غيرنا غنمشكلين عقلنا هي مراوي قريبة تيرينا. Donc avant l'occupation française, il reste toujours difficile de savoir comment s'organiser. Les populations en Algérie, la tribu, donc l'âge, avait un poids à cette époque-là. المجتمع شمال افريقيا ضيعوا في افريقيا وكل يقول سي تريبي وكل العراش لا تريبي هي اون كونفيرونس مسيو تيباغول يبدا يكسبليكا ماشي يهلا يتولى يغمد يتولى العرش شكون موا سي اون اسوسياسيون سي ان ريغروبمون دو بيرسون سي اون اسوسياسيون les instances donc les instances villageoises géraient les affaires des paysans, l'organisation sociale et politique était assignée à l'assemblée du village مقارن شنو الجماعة نقارن الجماعة هذه ديرها هذا الجماعة اكتويالمون اليميرا الجماعة اللي تحل المشاكل en fin de compte c'est une association c'est le président c'est le conseil c'est une association قبل l'occupation il n'y avait pas d'administration il n'y avait pas d'organisation administrative لا كان ذاك الرجالون ما عندناش هلا الجماعة cette institution mais il y a un certain il y a la référence sur le cas Bayer oui c'est un chercheur sciences sociales c'est un Algérien يخدم الموفمون اسوسياتيف قريت هذه الناس يجتهد مليح يبازا في درجة سبورة يبازا في ليكريفان فرونسي يتوتات مجتمعنا غنمشي يتخمم لا نخمم شنو يعني الجماع بزاف دو لا ناتور لاتر هيومان ديما لا اون اتراكسيون الا التجاذب جاء لاباس الا نتشاروا حال ديال الخير الا يشتك ديال الخير c'est comme ça. Cette institution, donc l'Ijma', l'institution, détenait le pouvoir législatif et exécutif, ce qui lui conférait une autorité incontestable pour appliquer et faire respecter le droit coutumier, que ce soit au niveau du village ou de la tribu. Mais ces formes anciennes de gouvernement primitif, et les États traditionnels plutôt s'effacent sous la pression des nouveaux États modernes et de leur administration. C'est-à-dire, c'est des gouvernements. C'est le président. C'est un groupe qui gérait, il avait l'autorité totale. مقارنتي وثيني للحقني كتصحى كثيرات ويخيوين toute la société obéissait à la décision du Jma'. C'était une organisation extraordinaire malgré l'agrément